Good morning, no? Today is about 31. Thanks God, no? Nanawag na ang kaning Ligo Alibaba, no? Alibaba, yeah, i-upgrade ang atong account into gold, no? So I'm here with the home of the Arwin Ergometer, no? Home of the Arwin Ergometer. This is our B. Rodriguez, no? Again to YouTube, Google, Yahoo, and Facebook, and Bill Gates, no? Microsoft. There you are, no? So here and here, the Facebook here, no? Muni mo ang street town, mga pobre town kay me. Unya na ang bata, no? Pero ako ning gikuan ang bata malagi tong helping the kids, no? Kay no, so okay, og di mo palit og Arwin Ergometer, the stress test machine for the millennium, kini siya gitawag siya resistance, no? Resistance or tension or break mo ni wala sa inyong mga exercises in the whole world, no? Mula gina ug naamo niya karon bata na itong ikuan kay ang bata man good kay hindot pa tudluan kay open minded pa, no? So here again muni mo ang street to mo manufacture sa Arwin Ergometer. So here muni akong gihimo na pudron nga Arwin Ergometer goes into the Ligo, no? Ligo pod kila may Disney, Cartoon Network kani Ligo na pod ni atong gi-design, no? Kay kana lagi ang bata karon, the problema is about in the whole world is about obesity because of the electronic, no? So here mo lagi na ang kana akong Arwin nga 60 kayo nagatibak, no? Here but again there's artery in there, no? Kaya naglingkod ang bata to ni Yami ni Yam, no? Buyaw kay Yami, no? Yung mamar bataw nang inabuhi tuwa sa Saudi Arabia, no? So kani mo lagi na ang mga bata lisod kayo because of the electronic millennium, mga tambok naman niya gusto mo exercise the proper o pariya sa Arwin Ergometer nga stress test machine nga gi-award sa Wikipedia by the United States of America. Mo lagi last ni kay karon nanawag na ako mama naibong nga na kay no taga China nanawag, no? Ga-inform na to kay naalagi ang ako account tanan ni Microsoft, no? Tanan ni Bill Gates. So here again Yam guruya na Yam na ato dito pa dong ha. Ano di ba naan ba, no? Nya balik okay. Si start ko Yam. De so paguyod mo kamong mga bisikleta o maguyod mo ana, no? Again, mag-jogging mo o kana sa no yun ana. Again, muna siya gitawag stress test or ko ano, tension or break. Mo lagi na og bisikleta ka, magyunato ka but again, na cushion na kay yun sa Harvard ug Hopkins Hospital ug American Heart Association ug Foundation, no stopping, no? Again, no stopping. Again, mo stop man ka kay naa mairo, mao nang maligsan mo nang ako mga bata dili among educate, no? So again, once again, no, it's up to you. So again, I would like to thanks no, the YouTube na partner si Ma'am Susan and the team, si Google, si Larry Page and the team. Thank you so much, yeah. So again, ingon ana na siya, no. Ingon ana siya pagpasabot og stress test, no. Malagi na follow that Aloy, no. Ma'am ni house si Aloy mo ni akong tita, here mo ni among community, no. Again, so here. Again, so ingon ana, no. Again, mo ni si Yami. Okay, Yam, thank you kay Yam. So again, bugat dala 10 kilograms so 20 ka unsa ba? Again, nya mo stop man ka. Again, mo stop man ka mo nay diferensya sa inyo ha. Nalagi mo exercises na but you upgrade that into millennium na no kay electronic millennium na maron. Malagi electronic millennium ako management. Duha niya akong gida ha is about manufacturing o kanang treatment no nga kung treatment nga without operation o injection of medicine nganon dili man kukuhaon nila ni Bill Gates o mga sakit di sila no nganon di man ana for all the Filipino. Again, this is the last call pero I'm really sorry kaya follow the Wikipedia of Harte karon wala mausab kay sirado maron ang okay na yan.